વાત કરીએ ભાવનગરની તો ભાવનગર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ત્યારે પ્રમુખ તરીકે દિગુભા ગોહિલની વરણી કરવામાં આવી છે, જ્યાં પૂનમ માડમ અને કમલેશ મેરાણીની હાજરીમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ત્યારે જિલ્લા યુવા મોરચામાં રહી ચૂક્યા છે ઉપપ્રમુખ। ત્યારે કાર્યકર્તાઓ દ્વારા મોં મીઠું કરાવી અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिखर्ष नेतृत्व द्वारा मारी जिला भाजपा अध्यक्ष तरीके निमणूक करवामां आवी छे। भारतीय जनता पार्टी विश्वनी सौथी मोटी संगठननी प्रक्रिया छे, पार्टी छे। ए पार्टीनी प्रक्रियामांथी आजे भावनगर जिल्लाना भाजप तरीके मारी अध्यक्ष तरीके निमणूक करवामां आवी छे। त्यारे आवता दिवसोनी अंदर लोकोनो जे विश्वास छे, अमारा कार्यकर्तानो पार्टी प्रत्येनो जे प्रेम छे, भाव छे, एमां हमेशा उत्तरोत्तर वधारो थशे। मारो कार्यकर्ता क्यारेय पण एमने एवुं नहीं थाय के मने मारा प्रमुखनी लागणी नथी मळी। अने आवता दिवसोनी अंदर लोको जे भारतीय जनता पार्टी उपर विश्वास मेके छे, विकासनी राजनीतिने, नरेन्द्रभाईना नेतृत्वने, अहींया भूपेन्द्रभाईना नेतृत्वने जे स्वीकारे छे, एमां पण उत्तरोत्तर केम वधारो थाय, ए विकासनी राजनीतिनी अंदर भावनगर जिल्लो विकासमां केम आगळ वधे एनी माटे पण अमारो प्रयास हते। साथे साथे तमाम कार्यकर्ताओना प्रयासथी आ जिल्लानी अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनशे एवो मने विश्वास छे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा